রাজ্য সরকার রাজ্যের পর্যটনকে বহির্বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের প্রতিটি পর্যটন স্থলকে আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার কাজ চলছে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে গাফিলতি থেকে যায়, ফলে বহির্রাজ্যের পর্যটকদের কাছে মাথা হেঁট হতে হয়। পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সর্বাত্মক চেষ্টা করে চলেছেন পর্যটন শিল্পকে উন্নত রূপ দিতে, কিন্তু মন্ত্রীর পক্ষে সবসময় সবকিছু ব্যাপারে নজর দেওয়া সম্ভব নয়। সকলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় উন্নত হবে রাজ্যের পর্যটন। ছোট ছোট ব্যাপারগুলিতেও নজর রাখতে হবে পর্যটন দপ্তরের কর্মীদের। সিপাহীজলা নৌকাঘাটের প্যাডেল চালিত নৌকাগুলি দীর্ঘদিন ধরে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। ত্রিপুরা ট্যুরিজমের প্রচার দেখে দিল্লি থেকে এক দম্পতি এসেছে ত্রিপুরা ঘুরতে। এই দম্পতি সিপাহীজলাতে যায় ঘুরতে। নৌকাঘাটে গিয়ে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে তাদের বোটিং করার ইচ্ছে জাগে, কিন্তু সেই জায়গায় দুটি মোটর চালিত নৌকা দীর্ঘদিন ধরে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। ফলে তাদের আশাহত হতে হয়। কাউন্টারে জিজ্ঞেস করে জানা গেল বেশ কিছুদিন ধরেই নষ্ট হয়ে পড়ে আছে দুটি যন্ত্র চালিত নৌকা। যে জায়গায় রাজ্য সরকার পর্যটনকে তুলে ধরতে শ্রেয়া ঘোষালকে এনে এত টাকা খরচ করতে পারে, সেই জায়গায় এই ধরনের সাধারণ ব্যাপারগুলির দিকেও নজর দিতে হবে সরকারকে, এমনটাই দাবি উঠেছে। পাশাপাশি প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন পর্যটন স্থলগুলির সার্বিক উন্নয়ন নিয়েও। বিশেষ করে দক্ষিণের ট্যুরিজম স্পটগুলি ধ্বংসের পথে, নজর নেই ট্যুরিজম দপ্তরের, এমনটাই দাবি পর্যটকদের। ব্যুরো রিপোর্ট, ডিজিটাল ত্রিপুরা। कि ये पीछे हमारे दो बोट मोटर बोट्स खड़े हैं, वो दोनों ही नहीं चल रहे। तो इस पे मेरा ख्याल में टूरिस्ट डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए कि जब बाहर से लोग आते हैं फैसिलिटीज़ प्रॉपर्ली मिलना चाहिए। हाँ, आज हम लोग यहाँ आए थे अगरतला में त्रिपुरा घूमने। त्रिपुरा टूरिज़्म ने काफ़ी डेवलप तो किया है, अच्छा लगा। रोड्स भी क्लीन है, काफ़ी जगह हम गए, काफ़ी जगह अच्छा भी लगा। यहाँ आए थे, क्या सिपाही झोला नौका घाट है शायद ये, कि मोटर बोट में चलेंगे, बट यहाँ आके पता चला नौका घाट आज ये मोटर बोट दोनों पड़ा हुआ है, ख़राब है, तो ये थोड़ा बुरा लगा। टूरिज़्म डेवलप करने के लिए तो मतलब इतना अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, कैपिटल टाउन है स्टेट का त्रिपुरा का अगरतला, तो इसमें तो थोड़ा अच्छा से और डेवलप होनी चाहिए। यहाँ पे और एक चीज़ है, टूरिज़्म के लिए मुझे और एक वो करना है। त्रिपुरा टूरिज़्म डिपार्टमेंट के मेरे रिक्वेस्ट है कि जगह जगह में इतने जगह पे हम जाते हैं बट पब्लिक टॉयलेट कहीं पे भी प्रॉपर नहीं है। और ये अभी जहाँ पे हम आए सिपाही झोला उसमें यहाँ पे भी पब्लिक टॉयलेट है नहीं। और सिर्फ इंडियन पब्लिक टॉयलेट का नहीं कह रही हूँ, जैसे हम लोग है, एजेड लोग है या किसी का डिजेबल कोई पर्सन आता है, तो आजकल डिजेबिलिटी पे ऑल ओवर इंडिया बहुत सारा काम हो रहा है, तो एटलीस्ट वेस्टर्न टॉयलेट एंड डिजेबल फ्रेंडली होनी चाहिए चीज़ें ना। तो ये दोनों चीज़ जो है त्रिपुरा गवर्नमेंट को मेरा मतलब टूरिज्म डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट है, रास्ते में भी जगह जगह में पब्लिक टॉयलेट एंड फॉर डिजेबल पर्सन एंड नॉर्मल दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। थैंक यू।